Publicar un libro es un hecho de paz y una oportunidad para que nuevas historias, otras historias, lleguen a los territorios más afectados por el conflicto armado y la inequidad en Colombia. Todas y todos podemos ayudar a que la paz se siga escribiendo en el Bajo Cauca, en el Catatumbo, en el Pacífico Nariñense, en el Chocó y en el Guaviare, territorios que sufren graves tragedias a causa de la violencia armada. Únete y dona un libro nuevo o en perfecto estado para que el poder transformador de la lectura llegue a los niños y niñas, jóvenes y adultos de las zonas que más lo necesitan. Buenos días a todas las personas que en este momento se están conectando por los canales virtuales de la Filbo para escuchar esta conversación entre el gran poeta portugués Nuno Giudice y su interlocutor colombiano, el también poeta John Galán Casanova. Portugal ha tenido una presencia importante a lo largo de las ferias del libro y en este caso vamos a aprovechar esa larga tradición para hablar de una de las obras fundacionales de la poesía portuguesa, no muy conocida en el caso colombiano. La obra se llama Os Lusíadas y todo lo que habrá que contar al respecto, Nuno y John se los van a ir desgranando a lo largo de la charla. Nuno, buenas tardes, ya tú estás en la tarde en Lisboa, qué gusto tenerte de nuevo aquí en la feria. Y John, aquí en la mañana bogotana, también bienvenido aquí a la Filbo. Yo estaré entre bambalinas, pendiente de cualquier cosa, pero por favor, comiencen ustedes el diálogo. Okay. Bom, vamos tentar falar com o grande poeta Nuno Giudice no meu portunhol e no seu portunhol. Nessa conversa em torno ao livro Os Lusíadas. Os Lusíadas, poema épico fundacional da literatura portuguesa, publicado faz quase 450 anos, em 1572. Nesse livro, Luís de Camões narra a increíble aventura, a viagem realista mágico de Vasco da Gama desde Lisboa até Calcutá. Em 10 extensos cantos compostos por 1102 octavas rimas, na sua vez, em 8.816 inéditos versos decassílabos, Camões louvou a grandeza de um povo pequeno, português, capaz de grandes gestas e de se convertir numa das potências marítimas europeias. Em Camões, juntam-se a exaltação da memória dos feitos de Argos, a importância global de Portugal no século XVI, a recente revalorização das formas poéticas antigas, entre elas a épica, a percepção de que os portugueses no Oriente estavam realizando feitos inéditos em toda a história humana. O valor moral e cristão do projeto português de espalhar a fé cristã e frear o domínio muçulmano na Ásia. A ansiedade perante um possível esquecimento desses feitos é uma necessidade de transformá-los em monumento perene. Uma ambição e talento poéticos gigantescos para formar, assim, os Lusíadas. Antes de apresentar o nosso invitado de Além dos Mares para conversar desse livro, eu quero ler para todos nós poder sentir o poderoso tom alto,
sublimado, grandílogo e corrente do poema de Camões, vou me permitir ler o início do canto primeiro de Os Lusíadas com o meu bizarro sotaque colombaiano. Vamos então com Camões. As armas e os varões assinalados que da ocidental praia lusitana, por mares nunca antes navegados, passaram ainda além da Taprobana, em perigos e guerras esforçados mais do que prometia a força humana, e entre gente remota edificaram novo reino que tanto sublimaram. Cantando espalharei por toda parte, se a tanto me ajudar o engenho e a arte. Cessem do sábio grego e do troiano as navegações grandes que fizeram. Cale-se de Alexandre e de Trajano a fama das vitórias que tiveram. Eu canto o peito ilustre lusitano, a quem Neptuno e Marte obedeceram. Esse é tudo o que a musa antiga canta, e outro valor mais alto se levanta. Depois de ter apresentado desse jeito fervoroso ao próprio poeta Camões, apresentarei agora ao também grande poeta Nuno Juves, figura fundamental da literatura portuguesa contemporânea. Formado em filologia românica, doutorado na área de literaturas românicas comparadas, pelo conjunto da sua obra, recebeu em 2013 o Prêmio Reina Sofia de Poesia Ibero-Americana. Além de poeta, Juris é narrador, professor, ensaísta e dramaturgo. Ô, mestre Nuno, seja bem-vindo à Feira Internacional do Livro de Bogotá. Muchas gracias y lástima que no sea en presencia porque estuvo en esa feria hace unos años. Me gustaría regresar, claro, pero como tenemos estos medios de comunicación, hay que aprovechar. Nuno, antes de perguntar a um poeta do século XXI pelo seu vínculo criativo e vital com um poeta do século XVI, quero me referir primeiro à expectativa pontual que essa conversa apresenta no programa da feira. Na descrição do evento, ali se anuncia que o poeta Juris vai explicar para a gente por que Os Lusíadas, o poema épico fundacional da literatura portuguesa, continua magnetizando e despertando o fascínio das novas gerações dos escritores. Diria não somente dos escritores, senão também dos leitores. Essa é uma questão ao redor da vigência, da frescura, do dinamismo, da atualidade, da diversidade, enfim, da modernidade mesma, que a obra do Camões mantém. O que nos poderia você comentar desse ponto? Sim, Camões es para mí una referencia porque fue un poeta que estudié en mis estudios secundarios y en ese tiempo el enseño del portugués, de la lengua, pasaba por analizar eh, las Lusíadas y también la gramática la aprendíamos, en fin, estudiando la sintaxis de Lusíadas. Y eso para mucha gente fue como que muy difícil después de seguir esa relación con Camões, porque es una gramática muy difícil y, claro, también un vocabulario que no es fácil y todas las referencias mitológicas, todo eso. Pero pasando, en fin, esa época, pudo reler Camões y encontrar, por un lado, su poesía lírica, que para mí es una de las grandes poesías líricas
del Occidente, porque no tiene solamente los modelos clásicos que vienen de la literatura latina hasta los italianos, sus contemporáneos, pero hay una presencia muy fuerte de la persona de Camões. Y creo que de un modo muy personal nos podemos, en fin, encontrar el poeta que está en esos versos. Las Lusíadas es diferente porque es un libro que fue durante nuestra historia utilizado muchas veces, utilizado entre comillas, claro, por los poderes diversos, primero en el siglo XVII, después de la muerte de Camões, final de ese, muere en 79 o 80, y a partir de ese final de 500 y principio del siglo XVII, Portugal estaba sob el dominio de los reyes de España, los Felipes. Y por eso el poema sirvió inmediatamente como que un canto de liberación de esa dominación castellana. Y más tarde, en el siglo XIX, durante el romantismo, Camões fue como que un héroe de nuestra independencia también, porque hubo muchos conflictos, guerras civiles, imposiciones de Inglaterra que quería, digamos, ocupar nuestras colonias africanas. Y por eso ese lado nacionalista de Camões, para mi generación, que fue educada durante la dictadura, que duró de 30, inicio de los años 30 del siglo pasado hasta 74, esa utilización de las Lusíadas por esa dictadura de derechas no nos era muy simpático. Y por eso, para nosotros, hubo que releer las Lusíadas de una perspectiva más, en fin, poética y menos vinculada a esas utilizaciones políticas varias. Y, bom, me interesó mucho eh, esa lectura de las Lusíadas para encontrar un poeta que utiliza la historia para hablar de su momento presente. Y ese momento presente no fue el momento, digamos, heroico de las descubiertas, cuando Portugal llegó a India y empezó a construir ese imperio que duró, en fin, algunos siglos, pero él nace o él vive durante un periodo, los años 40, 50, 60 del siglo XVI, en que ese imperio estaba empezando a sufrir una, digamos, decomposición por la corrupción, por la búsqueda de, en fin, de lo dinero, y digamos que también en Portugal había como que un sentimiento de que Portugal corría el riesgo de perderse, porque el joven rey, Sebastián, que Camões conoció, en fin, segundo la tradición, él leyó pasajes de los Lusíadas a don Sebastián, y ese rey no se quería casar. Y prefería entrar en conflictos, luchas internas y después ir al norte de África, donde murió en una batalla, en fin, inútil, en, en 78, creo. Por eso Camões conoció, digamos, ese periodo de decadencia
E quando escreve Las Lusíadas, ele lembra ao rei e à nobreza, enfim, que há um passado e há que lutar para não perder esse passado. E por isso é como que um curso de história portuguesa em que, enfim, mostra todas os momentos fundamentais desde que Portugal nació en el siglo XII hasta el siglo XVI, cuando empieza el viaje para India. Y lo que vemos es eh, un poeta que habla de las cosas con un sentimiento de, como decir, no para glorificar, pero para mostrar lo bueno y lo malo de nuestra historia. Y después hay el principal del poema, que es el viaje de Vasco da Gama para llegar a India. E é muito curioso porque nós chamamos uma epopeia, um poema épico, pero quando buscamos um herói épico, como encontramos em poemas homéricos ou em Virgílio, não há esse herói, porque Vasco da Gama é o comandante de la armada, de los navíos, e se comporta como, enfim, alguém que quer chegar a seu destino e utiliza todos os médios, incluso coisas muito, não muito politicamente corretas, como hoy decimos. Por exemplo, matar os inocentes moros que encontra por el camino. Enfim, coisas que não são propriamente muito heroicas, digamos. E finalmente, o que ele busca é a especiaria, el camino mais rápido para fazer esse comércio de especiarias. Por isso, é um comerciante, finalmente, que busca seu destino e lo encontra e que regresa. E aí, como que nós temos uma epopeia de que se pode chamar um capitalismo que está nascendo, um poder da burguesia que, enfim, quer enriquecer e não propriamente aventuras de uma nobreza que busca apenas o heroísmo e, enfim, atos guerreiros, todo isso. E é nisso creio que está a grande modernidade deste poema e, claro, depois muitas coisas que Camões cria e que se tornaram mitos em nossa literatura, em nossa poesia. Obrigado, mestre. Mestre, eu quisiera apresentar uma possível relação entre Os Lusíadas e o Cantar do Mio Cid. Os Lusíadas e o Cantar do Mio Cid são os livros que fundam, respectivamente, a poesia portuguesa e a poesia espanhola. Embora sejam livros distantes cronologicamente, pertencem, portanto, a épocas diferentes. Eu quero pedir que o senhor fale para nós, desde a sua perspectiva, por que os Lusíadas revelam tanto o espírito português quanto o Cantar de Mio Cid poderia revelar o espírito da cultura da Espanha. Sim, também en el Cantar del Cid podemos ver que el Cid não é, digamos, também enfim, ele utiliza médios políticos para chegar a seus fines. E quando esses médios políticos enfim, de intentar alianças com os moros que ocupavam a península, só quando há momentos em que não é possível
encontrar esas alianzas, él, enfim, entra en el camino de la guerra. Y también lo que vemos con las Lusíadas es que los portugueses siguen ese camino para India y al longo del camino van encontrando varios pueblos, varias, enfim, culturas y en un primer momento no hay, digamos, un intento apenas de destruir lo que no es coincidente con, en fin, con el cristianismo, con nuestra civilización occidental, ¿no? Y solo cuando hay traiciones, cuando encuentran, en fin, eh, momentos en que son colocados en riesgo, ahí sí eh, hay momentos de combate, de lucha, pero el objetivo es llegar a India y cuando llegan van a hablar con el rey de Calicut y en ese encuentro entre personas de mundos completamente diferentes que nunca se tenían encontrado, vemos que hay un diálogo y cada uno busca, enfim, oferecer al otro cosas, enfim, de su país, ¿no? De su cultura. Vasco da Gama leva diferentes cosas para regalar de la parte del rei portugués y recibe del otro, enfim, otras en cambio. Por eso es un poema también que es muy interesante porque pone en primer plano ese diálogo que se busca con el otro, lo que llamamos el otro, y que no tiene como objetivo la destrucción del otro, pero el negocio, el comercio, ese intercambio de intereses, digamos, materiales, ¿no? Y claro que después en la construcción del imperio portugués hay muchos momentos de combates, de luchas, de todo eso, pero en India hubo siempre esa búsqueda y en el Extremo Oriente de alianzas y alianzas que permitieron a Portugal, por ejemplo, mantener el dominio de la ciudad china de Macao hasta el principio de este siglo, como Hong Kong. Y eso viene de un acuerdo que hubo en el siglo eh, XVI, finales de 16 o 17, con los chinos que nos pedían ayuda para combatir los corsarios que atacaban tanto portugueses como chinos y en cambio de ese apoyo nos regalaron el dominio, en fin, de esa ciudad de China que duró muchísimos años o siglos. Hum, bom, Camões, por isso, é inteiramente moderno, ¿no? Nessa forma de ver el otro, de intentar comprenderlo. Y hay, por ejemplo, la descripción de un templo hindú con todos los dioses, todas las figuras, en fin, que un occidental nunca había visto. Y él describe después, bueno, son cosas que nós não entendemos, pero ele descreve, enfim, cada uma dessas pequenas entidades que hoje podemos encontrar enfim, nessa arquitetura de, la, de los templos hindús. Y hay, claro, la utilización de la mitología. Y ahí nos vemos la inmensa cultura de Camões. Una cultura que, enfim, a propósito de todos los personajes portugueses, de toda la, en fin, lo que se ve durante el viaje, de fenómenos naturales, de la naturaleza, la vegetación, de todo eso, e Camões, enfim, nos apresenta tudo isso de uma forma que é completamente exata. E comparando
lo que otros geógrafos o botánicos escribieron, vemos que nada de lo que él dice es incorrecto, ¿no? Finalmente, el lado mitológico. Hay, creo que dos o tres grandes momentos en Los Lusíadas. El primero es cuando él habla de la historia de rei portugués Dom Pedro cuando era infante y que, en fin, tiene una relación amorosa con una fidalga gallega que viera a Portugal con su mujer, que muere muy joven, y, y don Pedro tiene por eso una pasión con esa fidalga, dona Inés, y su padre no le gustaba nada. Y sus consejeros del padre también dicen que esa gallega que quiere imponer en Portugal un dominio de la fidalguía gallego-castellana que iría poner en peligro nuestra nobleza, el poder de nuestra nobleza. Bueno, el padre de Pedro, durante la ausencia de su hijo, va al palacio donde estaba la amante de su hijo y ya con hijos, con nietos, ¿no? Y la condena a la muerte. Y él no tiene el coraje de matarla y son los consejeros que la ejecutan. Y claro, después hay el dolor del infante y algo que también es completamente trágico, que es la venganza del infante sobre los asesinos de su amada, ¿no? Y a uno tira el corazón por atrás, al otro por la frente, porque quería saber si ellos tenían corazón, porque tenían hecho un mato tan bárbaro, matando su joven amada. Bom, esse, é claro, é um episódio que Camões cuenta de uma forma magnífica y a partir de ahí entra en la cultura occidental, porque hay piezas de teatro portuguesas, extranjeras, que son hechas a partir de eso, otros poemas, etc. Y Camões, por eso, es, en fin, aquel que fue capaz, digamos, de criar la grande tragedia portuguesa comparable a Romeo y Julieta de Shakespeare y a otras, en fin. Outro episódio é quando Vasco da Gama hace su viaje para a Índia e, atravessando el cabo mais ao sur de África, e hay uma tempestade e surge gigante, Adamastor, que é enfim, uma versão portuguesa de Polifemo, ¿no? Y ese gigante habla a los portugueses, amenazas, pero lo que es más interesante es que él cuenta también su historia de amor. Él es muy feo, horrible, y en fin, tenía una pasión por la deusa y claro que no podía ser correspondida, por eso estaba preso en aquel cabo más occidental de África. Y el tercero gran momento de los Lusíadas, el otro gran mito que Camões crea en ese poema, es la isla de los amores, cuando los marineros regresan de la descoberta de India, ¿no? Y encuentran una isla donde los esperan as ninfas e hay, digamos, cenas amorosas, é a recompensa que Vênus lhes regala com
después enfim, dessa aventura. Por isso é muito interessante todo esse poema, não somente por, enfim, a imensa cultura que Camões põe em cena, pero também por lo que ele é capaz de inventar e de criar como coisas que entraram em nosso imaginário português e, enfim, depois se passam para outras literaturas a partir dele. Bruno, eu quisiera lhe perguntar agora pela sua relação biográfica e criativa com Camões. Falo disso não só por ter feito o senhor a escola num liceu nomeado precisamente Camões, nem porque já tenha escrevido vários poemas inspirados na obra dele. Sim. Falo especialmente dessa relação com Camões, de você, porque no ano passado você obteve um prêmio de ensaio Jacinto do Prado Coelho, com um livro titulado precisamente Camões, por cantos nunca antes navegados. Eu procurei algum capítulo do livro, mas eu não o achei. Adoraria poder ler o livro, mas a resenha é muito interessante. Eu quisiera que você falara para nós um pouquinho desse livro de ensaios que você escreveu tudo sobre o Camões. Sim, lo que busqué fue encontrar una forma diferente de leer Camões. Y, y claro, había esa separación entre lírica y épica. Y, en fin, se decía que hay el Camões lírico y el Camões épico. Y lo que busqué fue mostrar que hay un único Camões y que en su lírica hay muchos aspectos narrativos y en la épica también hay muchos aspectos líricos. Y lo que para mí fue más interesante fue releer los cantos de Camões. Ele escribe toda una serie de cantos tengo aquí el libro que Oh, y, y precisamente ele escribe 10 canciones, que son poemas muy largos, pero líricos, claro. Y en esas 10 canciones, lo que encontramos es como que una historia de su vida. Claro que en términos simbólicos, no es una autobiografía, ¿no? Pero cada momento de esas canciones nos da como que un viaje muy semejante a la Divina Comedia de Dante, en que, en fin, él parte del paraíso português, de su vida en Portugal, después entra en el viaje hasta el infierno, que es, en fin, su viaje al oriente, pasando por locales muy difíciles, en fin, desérticos, el pasaje de África para Asia. Y finalmente un regreso, como que un regreso al paraíso, el regreso a Portugal. Y en fin, intenté por eso hacer ese percurso, ese viaje a través de esas canciones de Camões, dentro, en fin, de esta perspectiva de no leer cada
canción como un poema isolado, pero como un conjunto, ¿no? Escrito segundo un plan que muy semejante a las Lusíadas, hay también un plan en ese gran poema épico. Y por eso, digamos que foi essa búsqueda de um Camões diferente, um Camões mais personal, mais em que o poeta real, que não conhecemos, pouco sabemos de sua vida, pero que está muito presente, digamos, nessa poesia. E também outro aspecto é sua modernidade poética. Quando hablamos de Camões, sim, um poeta do siglo XVI, enfim, antigo, clássico, pero, por exemplo, abrindo casualmente Los Lusíadas há pouco, encontrei estes versos quando está descrevendo la, o primeiro momento em que os portugueses chegam a, a África, lo que hoje será el Sudán, por aí, por esses lugares, e em que encontram pueblos que eles creem que são etíopes. E há, enfim, estas 12 estrofes. Etíopes são todos, mas parece que com gente melhor comunicavam. Palavra alguma Arábia se conhece entre a linguagem sua que falavam. Por isso ele habla desse lenguaje diferente e é também inteiramente moderno. O contacto com gente que habla um linguaje que não conhecíamos e diz que era possivelmente hablavam melhor com os portugueses porque esse linguaje tem palavras, enfim, semelhantes a la lenguaje portuguesa y diferente de la lengua de los moros. Y un otro momento, mas que lá donde sai o sol se abalam para onde a costa ao sul se alarga e estende, e do sul para o sol, terra onde havia gente, assim como nós, da cor do dia. Este juego sul, sol, que es, enfim, inteiramente quase de la poesia concretista, não? E depois também é uma terra, essa terra arábica, enfim, que ele crê que é arábica, onde há gente, assim como nós, blancos del color del dia. Quer dizer que há também algo de antropológico, não? En la visión de Camões de tudo o que encontra ao longo de su viaje, que é o mesmo que, que el Vasco da Gama hizo, ¿no? Un viaje por toda la costa de África, occidental, oriental, y después llegar a India, ¿no? Donde él vivió algunos años, estuvo 17 años fora de Portugal y, y tuvo, en fin, un convivio muy grande con esas culturas, con esa gente, con esas lenguas. Y es muy interesante leer también sus cartas de Goa, India, ¿no? Donde describe muy realísticamente, digamos, la sociedad de ese periodo. Obrigado, mestre. Você tem falado muito do vínculo entre Camões e Cervantes. Hoje, a gente sabe que durante o tempo que ficou no Lisboa, Cervantes foi leitor e admirador da obra de Camões. Sendo Os Lusíadas um poema épico e Dom Quixote o romance moderno por excelência,
Você vê alguma ligação significativa entre Camões e Cervantes? Sim, bom, por um lado, essa modernidade de cada um. Eh, eh, Camões, que eh, vincula, digamos, el género épico a su época, y no repite, digamos, todo ese mundo eh, de los héroes como Ulises, como Aquiles, en fin, esos hechos casi mm, de lucha por la lucha, ¿no? Y, y también, por eso es ya una visión que viene de una sociedad, digamos, moderna, urbana, burguesa, y no esa sociedad feudal donde la poesía épica tenía, digamos, otras motivaciones. Y, y Cervantes hace lo mismo con las novelas de caballería, porque él no repite, digamos, esos modelos simbólicos de caballeros que luchan por ideales, buscando el Graal, pero su héroe es un pobrecito, ¿no? Que no tiene los medios de los caballeros medievales. Y lo que hace es, en fin, sin nada, ¿no? Buscar la conquista de una dama, Dulcinea, que es, en fin, una señora del pueblo, ¿no? Y no una reina como en esas novelas de caballería. Por eso hay, digamos, esa relación entre los dos que es muy interesante. Cada uno subverte el género que los inspira, ¿no? Y, y adapta a su tiempo, a su época, a su sociedad, esos momentos. Y por eso son libros que no envejecen, siguen modernos, siguen actuales en muchos aspectos. Y Cervantes, sim, sabemos, ele estuvo em Lisboa e, claro que, sem dúvida, leu Las Lusíadas, que foi traduzido muito rapidamente em castelhano. E também é muito curioso que Felipe II, quando, depois de se tornar rei de Portugal, eh, veio a Lisboa, onde estuvo 2 ou 3 anos, e quando chegou, a primeira coisa que quiso foi encontrar Camões, que había morido 3 ou 4 años antes. Y creo que fue una lástima para él que no pudiera encontrar, en fin, ese poeta que ya era, en fin, conocido en toda la península como un gran poeta y, en fin, ya se colocaba, en fin, en un plano muy alto, ¿no? A propósito desse caráter moderno de Camões, de Os Lusíadas, é interessante olhar que, ainda seja um livro ufanista que defende os valores, são tal, é também um texto que permite a crítica. Tem personagens que não falam o discurso oficial. Sim? É Exato. conhecido no canto quarto, Velho do Restelo. E Uhum. é uma personagem muito interessante que vai contra a guerra. Diga aos marinheiros que vão empreender a aventura, a viagem, mas ele não quer que eles façam essa viagem. E também as mulheres não querem que os seus homens partam pela essa incerta viagem. Eu escolhi aqui uma estrofa que eu gostei muito para escutar essas vozes que são dissonantes, que são críticas com respeito como ao discurso
social. Dizem as mulheres aos homens: ó doce e amado esposo, em que não quis amor que viver posa. Por que is aventurar ao mar airoso essa vida que é minha e não é vossa? A branca areia as lágrimas banhavam, em multidão com elas se igualavam. E depois aparece o velho do Estelo, diz: a que novos desastres determinas de levar estes reinos e esta gente? Que perigos, que mortes de destinas debaixo de algum nome preeminente? E para concluir desse jeito, como com um tom de sentença, sabedoria. Nenhum cometimento alto e nefando, fogo, ferro, água, calma e frio, deixa intentado a humana geração. Mísera sorte, estranha condição. A propósito desses personagens Uhum. que discordam, não, com a linha do discurso patriótico, Sim, sim. ele tem inspirado em muitas outras, como intertextualidades. Tem um poema que escreveu o José Saramago, onde o mesmo velho do Restelo fala, mas os astronautas do Cabo Canaveral, né? Sei lá se você conhece esse poema, eu tenho aqui Sim. também, mas eu gostaria de perguntar a você, Pepe, a presença dessa linha crítica que subverte o discurso oficial ao longo do livro. Sim, o Camões sabia muito bem que hum, esse impulso descobridor e conquistador não era unánime en Portugal. Y ese viejo del Restelo hace un discurso enteramente político, se dirige a los marineros y a Vasco da Gama, diciendo que hacéis ides levar la desgracia a Portugal, porque lo que ides encontrar no nos va a servir de mucho para nosotros que ficamos, que estamos aquí. Y se tornó un poco símbolo del espíritu conservador cuando, en fin, los políticos utilizan mucho para como, casi como un insulto. Ah, ese es un viejo del Restelo, es alguien conservador que no quiere cambiar nada, que quiere que todo siga en la misma eh, como estaba, ¿no? Creo que el discurso no se debe leer de esa forma tan simplista, ¿no? Porque lo que finalmente él está diciendo es algo que encontramos en muchos otros poetas y dramaturgos del siglo XVI, a empezar por nuestro gran dramaturgo Gil Vicente, que escribe un auto de India, eh, en principios del siglo XVI, poco tiempo después de la descubierta de la India, y lo que cuenta en ese auto es una mujer que marido es marinero, va a embarcar y ella está muy contenta porque cuando él embarca, ella podrá encontrar sus amantes y, en fin, hacer una vida que cuando su marido está en casa, claro que no podría hacer. Bueno, Vicente se burla de todo eso, tiene un lenguaje cómico, satírico, pero es muy interesante que ya en el principio en que se está empezando, en fin, lo que hablamos, los descubrimientos, ¿no? Un dramaturgo como Gil Vicente pudiera representar en la corte una pieza, en fin, con esos personajes y con
essa, essa história, não? E depois um grande poeta anterior a Camões, Sá de Miranda, alguém que vivió en Roma, onde encontrou todos os humanistas desse período, e que chega a Portugal e encontra um Portugal que ele escreve num poema eh, despovoado ao cheiro da canela, despoblado al odor de la canela, que era o que os portugueses iam buscar à Índia, não? E por isso ele que era grande proprietário, tinha tierras no norte, enfim, é um lamento porque não encontra quem pueda trabalhar suas tierras, porque todos se embarcaram como marineiros para buscar fortuna em outro lado. Por isso era um sentimento também muito forte de, de quien sentia que el Portugal eh, no ganava, também perdia com essas descobertas, não? Com esse movimento que levava muita gente para fora de Portugal e era enfim, um país muito, com uma população muito escassa, não? Porque Lisboa tinha, não sei se chegava a 200.000 habitantes, não? Hum, por isso, enfim, Camões é também muito interessante, que é um poema que canta, enfim, essa chegada à Índia e todas as aventuras, enfim, o heroísmo desses marinheiros, pero dá voz a quem não gostava, enfim, de lo que passava. E é também muito interessante porque Portugal, enfim, começou no século XV a conquistar o norte de África. E é curioso que Camões, que estuvo em Índia, não? Que viu por isso todo o que Portugal, enfim, construía no Oriente, e lo que quando se dirige ao rei de Portugal, a Sebastián, ele como que acha, pero no te olvides del norte de África y hace una cruzada, por eso pede a don Sebastián que parta para, en fin, lo que fue el inicio de nuestro imperio, que fue, en fin, esas ciudades de Marruecos, Ceuta, Tánger, en fin, que ocupamos durante mucho tiempo. Y claro que fue la tragedia de don Sebastián porque murió con mucha gente en la batalla que, que después dio el trono a Felipe II. Claro, mestre. Eu tenho aqui um poema que você escreveu, titulado Relendo Camões. Eu quisiera perguntar a você, acho que o tempo vai acabar, pelos poemas, tem outros poemas que você tenha escrevido inspirado no Camões, además desse poema Relendo Camões? Sí, tengo regularmente regreso a Camões y, en fin, hace poco, pero estoy en Algarve, mi casa de vacaciones, no en Lisboa, porque tengo un caderno donde puse el título de un verso de Camões, dos sonetos de Camões, y es una serie de sonetos escritos a partir de Camões. Pero es muy interesante porque eh, durante la dictadura, como dijo, la dictadura de derechos, años 30, 40, 50, em, la poesía de Camões era utilizada como propaganda patriótica, digamos. Y, y un poeta, o algunos poetas de nuestra literatura de resistencia, que llamábamos neorrealistas, escribieron poemas
utilizando a lírica de Camões e por isso como recurso, enfim, a essa lírica para fazer uma poesia de resistência. Por isso Camões não foi, enfim, é um poeta que tiene lecturas en muchas épocas y muy diferentes. Un poeta, por ejemplo, Carlos de Oliveira, que vai buscar um poema que o poeta francês Aragon, poeta da Resistência, escreveu a partir de Camões e seu poema se chama precisamente Aragon relendo Camões e ele hace um soneto, enfim, que não é uma tradução, mas uma adaptação desse poema de Aragon a partir de Camões. E por isso, enfim, é essa modernidade de Camões que sigue hoje e en eso, enfim, creio que todos nos oponemos a Fernando Pessoa, a quem Camões não le gostava muito, não? Decía que era um poeta que era uma mala tradução del italiano. E por isso o que ele queria era que viniera el Super Camões. Claro que el Super Camões era ele mesmo, e ele via em Camões como que alguém que podia hacerle concorrência, não? Pero finalmente ganó un estatuto en que hoy lo colocamos en planos iguales a Camões. Bom, eu quero agradecer muito especialmente você pela sua companhia hoje. Temos tido a oportunidade de nos aproximar um pouco nesse autor tão interessante, tão moderno, tão atual, como é Luís Vaz de Camões. E temos tido a oportunidade também de escutar você, e para nós é uma figura muito importante da poesia portuguesa, da Muito literatura obrigado. portuguesa. Eu adoraria poder ler um livro de ensaios sobre Camões. Sim, É, posso enviar. Terei muito gosto em enviar. oh, obrigadão, obrigadão, Nuno. Nada. Então, acho que ha sido uma boa oportunidade para a gente se aproximar da portuguesa, num livro que a gente já falou, é antigo, mas é novo. É contraditório, é moderno, é apaixonante, conserva uma frescura que faz que quando a gente tenta ler, não é difícil. A minha experiência foi muito grata, porque eu achava que eu não ia entender muito hum, na língua portuguesa de 5 séculos a, mas não. É um livro que você abre e você entende, você logra como a ligação com um autor que escreveu numa linguagem muito simples, muito atual para nossa época. E o Nuno, Yeah. E é muito interessante porque há um português antes de Camões e um português depois de Camões, que é aquilo que nós ainda falamos e escrevemos. É um poeta que também nesse aspecto é um grande inovador. tá bom. Bom, então aqui eu vejo a sinal de que o tempo tem acabado. Ok. Nuno, eu espero ver você personalmente alguma vez. Ojalá que seja mais rápido que tarde. Ok. Muito Obrigado. obrigado pela sua companhia e pela sua Nada. atenção. Prazer.